देखो से फैक्टर तो बर्तमान विजु जनता दल भितर तो ग्रहण करने से कहीं प्रस्तुत नुहति किए किए कहले किसी लोक कहले संख्याधिक लोक तार विरोध में अच्छा तेणु से दल भर कथा तेणु से कथा मत विशेष कटा से फैक्टर सहित किसी बर्तमान आज दिन में प्रासंगिकता ना। गतकाली निर्वाचन फलाफल कोठी ना कोठी प्रश्नवाची लगाउछि जे आंचलिक दल उपरे काहेकि भरोसा प्रकट कर पारनांती भोटर। ओडिशा कथा आम देखिए 2024 निर्वाचन में एवं गतकाली आम देखिले जो भली भाव में पड़ोशी पश्चिमबंग में घटना घटिला एवं टीएमसी 15 वर्षर सरकार सेठी पतन घटी बीजेपी शासन क्षमता को आसी तेबे काहेकि भोटर मूड एभली बदलुछि काहेकि आंचलिक दल माने विश्वसनीयता हराउछंती से संपर्क में आम आलोचना करबा। आम सहित अच्छा बीजेपी मुखपात्र समीर दास जानवाक चाहबू जे प्रकृत पक्ष जे देखिए 2024 निर्वाचन को आप देखिं जे ओडिशा रे जो भली भाव में गोटे डिबाकल है बीजेडी से परिक्रम जो देखा टीएमसी से गोटे गड़ भूसुड़ी यार प्रकृत रिजन कौन कहीं भोटर माने जातीय दल प्रति आकृष्ट होती ना अतिष्ट होती आंचलिक दल मत प्रथम समस्त बंगवासी के अभिनंदन जनइबी जोपरी भाव में से गोटे परिवर्तन आज देखते समग्र भारत वर्ष से आज गोटे दिग निर्धारण कर जो कथाटी आप पचारि तार मोर राजनैतिक जीवन जो दीर्घ दिन अभिज्ञता मुझे देखी तल स्तर में कार्य करने भितर देखी क्षमतार 15 वर्ष थी मंत्री थी मुझे देखी कथाटी हूँ जो सरकार टे गठन हुए उपरे सरकार लोकों कौन भल करुच्ची कौन मंद करुच्ची लोकों प्रो पीपल वर्क जी करुच्ची जहाँ गुरुत्वपूर्ण समस्त गुरुत्वपूर्ण हूँ तल स्तर में सरकार बा दलर कथा को कौपरी भाव में साधारण लोकों पाखे पहुंचा जाउछि एवं साधारण लोकों किपर भाव में जोड़िकी रखा जाउछि। यदि टीएमसी कथा देखा ताहले आपण देखिबे 15 वर्ष तले टीएमसी पश्चिम बंग में दीर्घ दिन जो वामपंथी सरकार थिला लेफ्ट गवर्नमेंट थिला तार जो अराजकता थिला जोपरी भाव कर्मी मानकर सिंडिकेट हो जाइथिला कर्मी मानकर जो प्रादुर्भाव थिला ता विरुद्ध रे जो जन असंतोष थिला ताकू टीएमसी सेतेबेले ग्यादर करिथिला एवं ममता नेतृत्व में टीएमसी सेतेबेले निर्वाचन जीतिथिला। ठीक सेपरी भाव में चलित थर निर्वाचन में ये 15 वर्ष धरी टीएमसी जो माने वर्कर अच्छा तल स्तर में से माने साधारण लोकों सहित जोड़ी होकर रहिबार प्रक्रिया सहित से माने नथिले से माने साधारण लोकंकर मनोभाव कौन अच्छी ताकू से माने क्यारी करबा पई प्रस्तुत नथिले अत्यंत साधारण लोक माने अतिष्ठ थिले टीएमसी जो गुंडाइजिम विरुद्ध रे तार प्रतिफलन होता है से कॉन्फिडेंस माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री अमित शाह जी जो विश्वास लोकों भितर देले जे टीएमसी गुंडाराज विरुद्ध में आपण मैंने एक हुंतु एवं आपण मानक से सुरक्षा दिज्व तार प्रतिफलन आज होती केंद्रीय बाहिनी जो 2 लाख ऊर्ध्व केंद्रीय बाहिनी प्रति गाँ गाँव में जो भोटर्स भोट हुए भोट बेले आप देखिए पुलिस प्रशासन कहतु बा सुरक्षा बल पोलिंग बूथ पाखे रुहति 100 मीटर दूर भितर से किपरि आईन श्रृंखला कथाटा देखती किंतु गाँव लोक भोट आसवाई जो प्रक्रियाटा थाए से कथाटी टीएमसी ता कब्जा भितर को नहीं से कथाटा को आज भांगी दबार सक्षम है जो आम निर्वाचन कमिशन नेतृत्व में जो कार्यक्रम रहा जो सुरक्षा बल जो डिप्लॉयमेंट है लोकों भितर गोटे कॉन्फिडेंस देला एवं टीएमसी जो गुंडाराज विरुद्ध में टीएमसी जो अनार्की जो माने ऑटोक्रेटिक रूल जोटा घटना थिला जो नेक्सस थिला जो सिंडिकेट थिला ता विरुद्ध में जनसंतोष थिला ताहार प्रतिफलन हैला एवं भारी मतरे लोक भोट आसिले भोट देले एवं तार प्रतिफलन रे आज आपण देखबे भारतीय जनता पार्टी निश्चित भाव में विजय होईची माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रति आस्था प्रकट करिसंती आज पश्चिम बंगवासी नियति आम जो देखा 2024 जितेबाला ओडिशा रे बीजेडी शासन क्षमता गला से समय अनेक नैरेसन या अनेक परसेप्शन डेभलप कला जे एठी गोटे कोटेरी काम करुच्ची किसी निर्दिष्ट व्यक्ति अच्छा जो माने कि बीजेडी की परिचालना करुछंती हाईजैक करुछंती तो ए नैरेसन प्रतिफलन बंगर भी देखा मिली कि सेठी भी एभली कोटेरी किसी रही जार प्रतिफलन साधारण लोके देखिले निश्चित आपण बंगर ओडिशार निर्वाचन 24 मसीहार निर्वाचन को देखिए बंगर निर्वाचन को देखिए ये हूँ गोटाए धारा ओडिशा रे एठी जोपरी भाव में दल परिचालित होउथला
ଏବଂ ଦଳର ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ଅନେକ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଦିଗ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଯେହେତୁ 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ହିଁ କରିଦେଇପାରିବୁ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଦେଖାଗଲା। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର 24 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏକ କୋଟରୀ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଘଟଣା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେମ୍ କଥା ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେଡି ଅନେକ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ଗତକାଲି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଜିତିବ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ତ ବିଜେଡିରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିଥିଲେ, ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଦଳ କିଭଳି ପରିଚାଳନା ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେଡିର ଫେରିବା ସମ୍ଭାବନା କେତେ ରହିଛି ବା ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ରହିଛି ଏବେ ବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣୀୟତା କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଫେରିବା ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କୋର୍ ୱାର୍କ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆଦୃତ କରାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେଟିକ୍ ୱାର୍କ, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କଲା ଭଳିଆ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାଟା ଏତେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମ ସଂଗଠନ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କିଏ କିଏ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ତାର ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତର କଥା। ତେଣୁ ସେ କଥା ଉପରେ ମତ ବିଶେଷ ଘଟଣା ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସହିତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଧାରା, ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ, ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେ ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅମିତ ଶାହାଜୀ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ରହିକିରି ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିକିରି ବୁଥ୍ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ଧାରାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସହାୟକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏବଂ ହେବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେ ତାର ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛି, ସେ ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯାହା ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯାହା ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଯେଉଁ ଧାରା ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବିଭୁଙ୍କ ସହ ଜଗଦୀଶ ଦାସ, OTV।